Unsa ang La Prima Homes Tanhay? La Prima Homes Tanhay is the first subdivision project developed by Primary Homes Incorporated here in Tanhay City, Negros Oriental. Primary Homes Incorporated developed a lot of subdivisions and housing for more than 30 years in Cebu, Bohol, and Negros. Why is it good to own or invest in La Prima Homes Tanhay? Ano siya ang top 3 reasons nga nang nindot mo kuha og unit diri sa La Prima Homes Tanhay? First, easy transportation. Second is quality homes. Third is this is a flood-free area. Libre ang baha. Wa na mo kuha ani sir. So unsa ba yung mas maayo gyud ma'am to own a unit here in La Prima Homes or magsigira taga-renta? So kita man jud tanan no nag-dream kita nga makabalay og atua. Mas okay gyud nga mokuha tag kaugalingon natong balay kay in the future nate matawag nga ato kay sa magsigira pud ta og rent, mukuha na lang mudaan karon samtang nagpreselling pa ang La Prima Homes kay barato pa ni siya and taas pa pud ato ang term sa down payment, dili pa siya cash, so gaan lang siya sa bulsa. Tagpila di ay og unsaon pag-avail og unit diri sa La Prima Homes Tanhay? Ang atuang mga units diri sa La Prima Homes, duha ni siya ka klase. Naatay townhouse units ug naapod tay duplex units. Ang atong reservation fees sa townhouse is 10,000 pesos and sa duplex is 20,000 pesos. For more details and inquiries, you can contact me directly. I'm Jess Samson, real estate broker and accredited sales partner of Primary Homes Incorporated. Embrace your own home here in La Prima Homes, Tanhay City.